अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 12 नंबर आयत को हम डिस्कस करेंगे, और इसमें हमारा जो अंदाज़ है वो सिर्फ यही है कि हम जो अरबिक है उसका उर्दू के साथ, कि उर्दू में हम कौन से अल्फाज हैं जो हम कुरान में भी इस्तेमाल करते हैं ताकि कुरान को समझने में आसानी हो। आज की हमारी आयत के अंदर जो उर्दू में अल्फाज हैं, जैसे मालूम पहला लफ्ज़ हमारे पास है, ईमान, मोमिन, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। कौल, अकवाल, शाऊर, अकल को कहते हैं। और एक अरबी का लफ्ज़ है नया, सफ़ी, ये आज इस्तेमाल होगा। और इसमें जो हरफ इस्तेमाल हो रहे हैं वाह, और उसके बाद है इज़ा, जब। ये बार बार रेपिटेशन होनी है, इसको हमें ज़रा याद कर लेना चाहिए। ला, के लिए। हम, वो, इसका हमने बार बार देखा कि अगर हा होगा तो वो एक होगा, और अगर ये हुमा होगा तो वो सब होंगे। हम, वो सब के लिए। इन्ना, बेशक। माँ, जो। का, ये, जैसे कि। ये अरबिक का एक लफ्ज़ है, जो एक हर्फ है जो कि अपने खुद मीनिंग दे रहा है, का, जैसे कि। और वा, वलाकिन, और लेकिन। इसका जैसे उर्दू में लेकिन हम कहते हैं, तो लाकिन ये अरबिक में इस्तेमाल होता है। अला, खबरदार करने के लिए, अलार्म करने के लिए, किसी को कहने के लिए। तो ये आज के जो हर्फ हैं हमारे, और प्रोनाउंस वगैरह जो है, ये इस इन आयात में इस्तेमाल होंगे। अला, अब देखिएगा, अला, खबरदार, जान लो, उसकी कंटिन्यूएशन है 11 की। इन्ना हम, बेशक वो। इन्ना, बेशक, हम, वो, ये दो अल्फाज हैं। तो हम बेशक वो कहते हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? इन्ना, ये अलग लफ्ज़ है, एक, इनको इकट्ठा किया गया। और हम, वो, तो इसको इन्ना हम इस तरह से लिखा गया है। हम, वही, राइट। यानी ताकीद जिसको हम कहते हैं, कि जैसे हम उर्दू में बात करते हुए कहते हैं ना, कि तुम ही, सिर्फ तुम ही ये इस चीज़ के हो, तो इसलिए इन्ना हम हुमुल मुफसिदून, फसाद करने वाले। ये जो पिछली आयत थी 11 में, इसको हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसका मादा जो है वो फा, सीन और दाल है। फसाद करना यानी हद से गुजर जाना किसी चीज़ की, तो उसके जो असल हकीकत थी उससे आगे लेकर जाना। और इसकी जो उलट है वो सुलह है, यानी सही काम करना। वा, ले, वा, वलाकिन, और लेकिन। ला यशउरून, वो शाऊर नहीं रखते। ये इसका जो मादा है शीन, ऐन, का, ये भी हम इससे पहले जो हमारी सूरत थी, सूरह नंबर 9, इसके अंदर हम पढ़ चुके हुए। शाऊर, शायर, ये सारे अल्फाज उर्दू में हैं। शाऊर भी, और इसी से लफ्ज़ जो है वो शायर, मुशायरा, ये अल्फाज इससे वो निकलते हैं सारे। इसका मादा जो है वो शीन, ऐन और रा है। तो अला, जान लो, खबरदार, इन्नहुम, बेशक वो, वही, उमुल मुफसिदून, फसाद फैलाने वाले हैं। वाव और नून इसकी है जमा के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वलाकिन ला यशऊरून, और उनको उसका शऊर नहीं रखते। ये उसका मतलब है कि जान लो, वही फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन वो उसका शऊर नहीं रखते। इसके साथ आज ये बिल्कुल छोटी आयत थी, एक और आयत को भी डिस्कस कर लेते हैं। वाइजा, वा, और इजा, जब। कीला, कहा जाता है। असल में ये था कीला है, कहा गया, लेकिन इजा ने क्या किया, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले गया, कहा जाता है। ठीक है, कीला, कहा जाता है। और इसका मादा क्या है? कौल। काफ,
واو لام یہ بھی ہم نے دیکھا، اور صرف اس ایک لفظ کو انشاءاللہ جب ہم نے سیکھ لیا تو قرآن میں اس کی ریپیٹیشن اتنی دفعہ یہ ریپیٹ ہوا تو اس کو ہم سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ لہم لا واسطے، کے لیے، ہم ان کے لیے، یہ دو الفاظ ہیں، لا کے لیے، ہم ان کے لیے، تو ان کے لیے یعنی انہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں انہیں، لا ہم ان کے لیے، انہیں کہا جاتا ہے لاہم آمینو ایمان لے کر آؤ، ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے آمینو ایمان لے کر آؤ ان سب کا، جیسے یہ دو الفاظ ہیں کا، جیسے کہ ما جو، ٹھیک ہے، کا یہ وہی لفظ دیکھا پیچھے، کا اور ما کا مطلب جو، کا جیسے ما جو، تو اردو میں ہم کہیں گے جیسے کہ، کما جیسے کہ، آمنا ایمان لائے، یہ وہی لفظ اس کا روٹ ہے، الناس لوگ۔ اچھا اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، ہماری جو آیت تھی، آیت نمبر 8، اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا، اس میں انسان کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال ہوئے قرآن میں۔ الذین ہم لوگوں کے لیے بھی کہتے ہیں، انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ناس بشر، تو اس کی ہم نے وہاں وہ اس کو دیکھا تھا۔ قرآن میں ناس کا جو لفظ ہے ڈکشنری کے مطابق 273 دفعہ استعمال ہوا، اس کا مادہ کیا ہے؟ نون، واو اور سین۔ ایک اور بھی کچھ لوگ اس کا کہتے ہیں کہ مادہ ہے انس سے، انس چونکہ انسان سوشل ہے اس لیے اس کو انس سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ قالو وہ کہتے ہیں، دیکھیں اصل میں قالو کا مطلب تھا وہ کہتے ہیں، ہوتی اس کی اصل میں ٹرانسلیشن یقولو، یقولون یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں، لیکن قالو کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، اصل میں اس کا مطلب اصل میننگ ہے قالو کا انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، اصل اس کا میننگ یہ تھا انہوں نے کہا، لیکن یہ جو اذا تھا، اذا کی وجہ سے یہ سوری اذا کی وجہ سے قالو کا میننگ کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں، جیسے یہاں تھا کیلا، تو اذا کیلا یہ کہنے کی بجائے کہ انہوں نے کہا، ہم کہتے ہیں کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر قالو انہوں نے کہا کی بجائے ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، کیونکہ پیچھے اذا آ گیا، یہ اس کا ایک اسلوب ہے۔ انؤمنو پھر وہی لفظ آ گیا ایمان، ٹھیک ہے، اس کا مادہ حمزہ میم اور نون۔ انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کیا نون ہم، یہ دیکھیے گا نون کئی دفعہ استعمال ہوا، تو کا مطلب کیا ہے؟ کیا، اور نون آ گیا تو ہم، کیا ہم ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ کما جیسے کہ، دوبارہ یہ لفظ استعمال ہوا جیسے پیچھے ہوا تھا کا، جیسے کہ ما جو، جیسے کہ آمنا ایمان لائے، السفہاء یہ ایک نیا لفظ ہمارے پاس آیا، اس کا مادہ ہے سین فا ہا۔ صفی کا اصل مطلب ہوتا ہے جسم کے ہلکا پن کو، جسم کے ہلکا پن کو یہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ لفظ جو تھا وہ ردی کپڑوں کے ساتھ بھی استعمال ہونا شروع ہو گیا، جو رف ہو چکے ہوں، ڈسکارڈڈ ہو چکے ہوں، اور پھر یہ لفظ جو تھا جسمانی کم عقلی کے اوپر، بے عقلی کے اوپر استعمال ہونا شروع ہو گیا، بے وقوفوں کے لیے یہ لفظ استعمال شروع ہو گیا۔ تو صفی کس کو کہتے ہیں؟ صفی بے وقوف کو۔ تو آمنا ایمان لائے، السفہاء جیسے کہ بے وقوف یعنی جمع ہے، یعنی یہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح جیسے بے وقوف ایمان لائے، اس کی طرح ہم ایمان لے آئیں۔ اللہ اب ان کو خبردار، دوبارہ وہی آ گیا، اللہ خبردار، یعنی ان کو خبردار کیا جا رہا ہے، انہم بے شک، ہم وہ، بے شک وہ، وہی، ہم دیکھیں دوبارہ وہی آ گیا، انہم وہی، صفہاء
बेवकूफ़ हैं, वलाकिन और लेकिन, ला नहीं, यालमून वो इल्म रखते हैं। देखे ना, ये मैंने अभी आपको कहा कि जैसे यालमून है, या और वाव नून, ठीक है, इससे ता का मतलब होता है करते हैं या करेंगे। तो इल्म, आइन, इसका मतलब है ऐन, लाम और मीम। तो इल्म रखते हैं, ठीक, वो इल्म रखते हैं, या अलमून वो इल्म रखते हैं, तो ला नहीं वो इल्म रखते हैं। इसी तरह हमने इनके अल्फाज को वो देखा था, यकूलून, ठीक है, ये उसी मादे के ऊपर था। युखादिऊन, वो धोखा देते हैं। तो ये लफ्ज़ की थोड़ी सी हमें पहचान होनी चाहिए कि ये कब ता के मीनिंग्स देगा और कब माजी के मीनिंग्स में ये आएगा। तो इसको ज़रा हम देखें। व इज़ा, वा और इज़ा जब कीला कहा जाता है, लहुम उनके लिए, उनको, आमिनु ईमान लेकर आओ, कमा जैसे कि, आमना ईमान लेकर आए, अन्नास लोग, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास जैसे हमारी सूरत भी है, लोग, क़ालू वो कहते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लेकर आए, कमा जैसे कि, आमना ईमान लेकर आए, असुफहा बेवकूफ़, अला खबरदार, जान लो, इन्नहुम बेशक वो, वही, सुफहाउ बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यालमून लेकिन वो इल्म नहीं रखते। तो आप देखें कि इस पूरी जो आयत नंबर 13 है, इसके अंदर जो नज़र आ रहा है कि वो एक अरबिक का लफ्ज़ है, एक ये सफ़ी का एक लफ्ज़ जो है वो अरबिक में यूज़ होता है, बाकी तमाम अल्फाज जो हैं वो उर्दू के हैं। तो इस तरह से हम अगर थोड़ा सा कुरान को समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें ये समझ आएगी कि एक उर्दू बोलने वाले के लिए कुरान को सिर्फ पढ़ना और उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर लेना उसको बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ अल्फाज का थोड़ी सी पहचान हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान को समझने की हिम्मत अता करें और मुझे आपको समझाने की हिम्मत अता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।